پیغام اقبال، ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں، اوروں کی نگاہ میں وہ موسم ہو خزاں کا، ہے سلسلہ احوال کا ہر لہجہ دگرگون، اے سالک راہ فکر نہ کر سود و زیاں کا، شاید کہ زمیں ہے یہ کسی اور جہان کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم انٹیلیجنٹ ٹیسٹ نمبر 2 ڈسکس کریں گے۔ کوشچن نمبر 1، وچ ون از ڈفرینٹ فرام دا ریسٹ؟ کراچی ایک عام سٹی ہے، جبکہ کابل افغانستان کا دارالحکومت ہے، دہلی انڈیا کا دارالحکومت ہے، ڈھاکہ یہ بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے۔ یہ تینوں دارالحکومت ہیں۔ کراچی جو ہے یہ عام سٹی ہے، اس لیے اس کا آنسر کراچی ہوگا۔ کوشچن نمبر 2، اف فیڈ از کوڈڈ ایز 4332 دین ڈیف از کوڈڈ ایز۔ یہ اسٹوڈنٹ یہاں دیکھا جا سکتا ہے F4EE33 اور D2، اس لحاظ سے ڈیف کا جو کوڈ بنے گا وہ بنے گا 2334۔ کوشچن نمبر 3، if feet is to tef then tear is to۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ پوزیشن بدلی گئی ہے، صرف ایف آخر میں چلا گیا ہے، ای درمیان میں ہی ہے، اور ٹی جو آخر میں تھا وہ فرنٹ پہ رکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم ٹیئر کو جب ہم ریورس آرڈر میں پڑھیں گے تو یہ بنے گا ریٹ۔ کوشچن نمبر 3، مائی مدر از یور برادر سسٹر، وٹ از آئی ٹو یو؟ تو اس کا بنے گا نیفیو، یعنی بھتیجا۔ کمال از اولڈر دین جمال، جمال از اولڈر دین حسین، حسین از اولڈر دین وقار، ہو از دا اولڈسٹ؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں کمال ہی سب سے بڑا ہے، کمال سے بڑا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اس لحاظ سے اس کا آنسر ہوگا کمال۔ کوشچن نمبر 6، which one of the following is different from the rest؟ high، great، fat، small، big۔ اسٹوڈنٹ ہائی کا مطلب ہوتا ہے اونچا، گریٹ کا مطلب ہوتا ہے عظیم، فیٹ موٹا، اسمال پتلا، اور بگ بڑا۔ اب یہاں جو گریٹ ہے یہ ایبسٹریکٹ ناؤن کی معنوں میں آتا ہے، یعنی جسے نہ چھوا جا سکتا ہے نہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ہائی اونچا چھوا بھی جا سکتا ہے، دیکھا بھی جا سکتا ہے، موٹا چھوا بھی جا سکتا ہے، دیکھا بھی جا سکتا ہے، اسمال چھوٹا دیکھا اور چھوا جا سکتا ہے، بگ بڑا دیکھا اور چھوا جا سکتا ہے، جبکہ عظیم جو ہے نا یہ نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ چھوا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، اس لحاظ سے۔ کوشچن نمبر 7، فارسٹ آر یوزفل بیکاز دے میک دا کنٹری بیوٹیفل۔ اس میں سے کوشچن ڈی ہی ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 8، عذرا از اولڈر دین منیر اینڈ منیر از یگر دین جاوید دین عذرا از۔ اب یہاں بات ادھوری کی گئی ہے، عذرا از کیا کوئی سمجھ نہیں، کین ناٹ سے وٹ، اس لحاظ سے اس کا کین ناٹ سے وٹ ہی جواب درست ہے۔ کوشچن نمبر 9، واٹ نمبر کم نیکسٹ ان فالوئنگ سیریز؟ 62 مین 6/2، اس کا جواب 3 ہے۔ 84 کا مطلب 8/4، اس کا جواب 2 ہے، اور 93 9/3، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا آنسر آئے گا 3۔ کوشچن نمبر 10، سیلر از ٹو ایئر فورس اینڈ ایئر مین از ٹو نیوی۔ مین سیلر نیوی میں سپاہی کو کہتے ہیں،
जबकि एयर फोर्स में सिपाही को एयरमैन कहते हैं। इस लिहाज से अगर सेलर का तलक एयर फोर्स से है तो जो एयरमैन है उसका तलक ऑटोमेटिकली हमें नेवी से बनाना होगा, इस लिहाज से नेवी जवाब दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ yesterday was Monday, what day is after tomorrow? अगर गुजरे कल सोमवार था तो आज मंगल है और कल बुध होगा और परसों जो है वो जुमेरात बनती है, इसलिए से हमारा जवाब होगा थर्सडे। क्वेश्चन नंबर 12, माउंटेन इज टू हाई देन ट्रेन इज टू लेंथ, क्योंकि माउंटेन ऊंचे होते हैं, हाई होते हैं, जबकि ट्रेन लंबी होती है, इसलिए से हमारा जवाब बनता है लेंथ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? यहां 8, 2, 1/2, 1/8। यहां स्टूडेंट देखा जा सकता है कि 8 मल्टीप्लाई 1/4 तो हमारा आंसर होगा 2। 2 मल्टीप्लाई 1/4 हमारा आंसर होगा 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 हमारा आंसर होगा 1/8 और 1/8 मल्टीप्लाई 1/4 तो हमारा आंसर बनता है 1/32, इसलिए से हमारा आंसर होगा 32। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? ए और सी के दरमियान एक अल्फाबेट बी का फर्क है, सी और एफ के दरमियान डी ई 2 अल्फाबेट का फर्क है, जबकि एफ और जे के दरमियान 3 अल्फाबेट जी एच आई का फर्क बनता है, इसलिए हमारा आंसर होगा जे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? मिलन, ऑरेंज, कैरेट, मैंगो। तो मिलन खरबूजा, ऑरेंज संतरा, मैंगो आम, जबकि ये तीनों फल हैं, और कैरेट ये सब्जी, गाजर ये सब्जी है, इस लिहाज से कैरेट इनमें सब में मुख्तलिफ है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 6 14, 14 + 8 हमारा आंसर आएगा 22। यहां हमने पहले 2 का इजाफा किया, फिर 4 प्लस किया, फिर 6 प्लस किया, फिर 8 प्लस किया, हमारा आंसर आया 22। क्वेश्चन नंबर 17, मरी इज टू कूल्ड एज जैकबाबाद इज टू हॉट, मीन मरी ठंडा तरीन इलाका है, जबकि पाकिस्तान में जैकबाबाद गर्म तरीन इलाका है, इसलिए से हमारा आंसर बनेगा हॉट। कार हैव मिरर बिकॉज, कार में शीशे लगे होते हैं टू सी द कार कमिंग बैकवर्ड, जो बैक साइड से गाड़ियां या कार आती है तो वो उसमें नजर आती है, इसलिए बैक साइड से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए ये शीशा लगा होता है, इसलिए से हमारा आंसर ए टू सी द कार कमिंग बैकवर्ड दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 19, we get education because to polish ourselves in every aspects, हम तालीम इसलिए हासिल करते हैं कि अपने आप को पहचाने, अपने आप को पहचाने, अपने आप को इंसान बनाने के लिए, अपनी अंदर के टैलेंट को बाहर निकालने के लिए हमें एजुकेशन हासिल करनी पड़ती है, इसलिए इसका जवाब ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 20, what will come next in the following series? 18, 13, 9 और 6। स्टूडेंट 18 में से -5 किए तो 13 बना, 13 में से -4 किए तो 9 बना, और 9 में से 3 माइनस किए तो 6, और 6 में से 2 माइनस करे तो हमारा आंसर आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 21,
which one is different from the rest? February, December, June, Monday. ये स्टूडेंट ये तीनों मंथ हैं, जबकि मंडे दिनों में शुमार किया जाता है. इसी तरह 22, क्वेश्चन नंबर 22. Question number 22. Which one is different from the rest? Car, carrot, aircraft, ship. ये स्टूडेंट यहां देखा जा सकता है कार, एयरक्राफ्ट और शिप तीनों में इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कैरेट का इंजन कोई नहीं होता, बल्कि इसको सपोर्ट दी जाती है चलाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 23. What will come next in the following series? 34 minus 10, 24, 24 minus 8, 16, 16 minus 6, 10, 10 minus 4, 6 और 6 minus 2, आंसर आएगा 4. क्वेश्चन नंबर 24. What letter come alphabetically in the word fluctuation? ये स्टूडेंट जब भी अल्फाबेटिकली का लफ्ज आ जाए तो आपने इस जो भी लफ्ज होगा इसको ABC से पढ़ना शुरू कर देना है. जो लफ्ज आप बोल रहे हैं और आपका कर्सर उस लफ्ज पे आ जाए, सेम लफ्ज हो, आपकी जबान से भी सेम नफल निकले और कर्सर भी सेम पे आ जाए, आप समझ जाएं कि आपका आंसर वही है. जैसे फ्लक्चुएशन में A, B, C, D, E, F, G, H, I. कर्सर भी आई पे आ गया और मैंने भी आई बोला, इसलिए से हमारा आंसर होगा आई. क्वेश्चन नंबर 25. If green is to cup, then green is to gun. यहां REE को हमने U में चेंज कर दिया U के साथ, इसी तरह यहां भी हम REE को हम U से चेंज करेंगे तो ये बनेगा. क्वेश्चन नंबर 22. Which one is different from the rest? Car, carrot, aircraft, ship. ये स्टूडेंट यहां देखा जा सकता है कार, एयरक्राफ्ट और शिप तीनों में इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कैरेट का इंजन कोई नहीं होता, बल्कि इसको सपोर्ट दी जाती है चलाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 23. What will come next in the following series? 34 minus 10, 24, 24 minus 8, 16, 16 minus 6, 10, 10 minus 4, 6 और 6 minus 2, आंसर आएगा 4. क्वेश्चन नंबर 24. What letter come alphabetically in the word fluctuation? ये स्टूडेंट जब भी अल्फाबेटिकली का लफ्ज आ जाए तो आपने इस जो भी लफ्ज होगा इसको ABC से पढ़ना शुरू कर देना है. जो लफ्ज आप बोल रहे हैं और आपका कर्सर उस लफ्ज पे आ जाए, सेम लफ्ज हो, आपकी जबान से भी सेम नफल निकले और कर्सर भी सेम पे आ जाए, आप समझ जाएं कि आपका आंसर वही है. जैसे फ्लक्चुएशन में A, B, C, D, E, F, G, H, I. कर्सर भी आई पे आ गया और मैंने भी आई बोला, इसलिए से हमारा आंसर होगा आई. क्वेश्चन नंबर 25. If green is to cup, then green is to gun. यहां REE को हमने U में चेंज कर दिया U के साथ, इसी तरह यहां भी हम REE को हम U से चेंज करेंगे तो ये बनेगा गन, इसलिए से हमारा आंसर गन ही ठीक है.